शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा खोडियार रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा जोगल रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा तोगल रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु खोडियार रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बीजवाय रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शास्वाय रूपेण नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा आवळ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या